अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सीज़र टूल के बारे में कि सीज़र टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देखते हैं। सीज़र टूल पे यहाँ पे आप आएँगे और यहाँ पे आप इसको थोड़ी देर दबा के रखें तो हमारे पास सीज़र टूल जो है वो शो होता है। ये हमारे पास सीज़र टूल जो शो होता है, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि सीज़र टूल किस तरह से काम करता है। सीज़र टूल जो है वो बेसिक किसी भी पाथ को काटने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी शेप को काटने के लिए यूज़ होता है। किसी भी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको काटने के लिए यूज़ होता है। तो सीज़र टूल जो है वो किसी भी जगह से हम उसको कट लगा सकते हैं, यानी कि उसको हम काट सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे इसको देखते हैं अमली तौर पर कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये देखें मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास जो है वो एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो चुका है और यहाँ पे मैं आके एक और ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये जो दो हिस्से है ये यहाँ से ये अलग हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट जो वो हमारा अलग हो चुका है। इसी तरह हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं एक कट लेता हूँ और यहाँ पे एक ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अलहदा करके देखता हूँ। ये देखिए ये दोनों पार्ट जो है वो अलहदा हो चुके हैं। तो आप सीजर टूल की मदद से किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। तो अब हम जो है वो कोई मतलब कि देखते हैं किसी भी आउटलाइन के ऊपर कि आउटलाइन को सीजर टूल किस तरह से काटता है, और उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर कि टेक्स्ट को भी क्या ये काटता है या नहीं काट रहा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ, फिल को मैं बंद करता हूँ और आउटलाइन को मैं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सीजर टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं ये देखें, तो इस तरह से आप किसी भी पाथ को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसी वर्ड के ऊपर इसको यूज़ करके देखते हैं क्या ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैं के लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं क्रिएट आउटलाइन करता हूँ। क्रिएट आउटलाइन जो है, ये बात यहाँ पे अच्छी तरह समझ लें कि क्रिएट आउटलाइन हमें क्यों करना पड़ता है। जब हम उसको क्रिएट आउटलाइन नहीं करते तो वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। जब हम उसको क्रिएट आउटलाइन कर लेते हैं तो वो हमारे पास एक शेप की सूरत में आ जाता है, ठीक है। बस यही इसमें फ़र्क है और वो एडिटेबल नहीं रहता। अब ये जो के हमारे पास है ये एक एडिटेबल एडिटेबल फॉन्ट में नहीं रहा, ठीक है। ये अब एक शेप बन चुका है, ठीक है। अब शेप को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जस्ट इसको हम एडिट का मतलब ये है कि ये देखिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अगर ये टेक्स्ट फॉर्म में होगा तो इस तरह ये एडिट नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं सीजर टूल ले रहा हूँ और यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अलहदा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अलहदा नहीं हो रहा। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद इसको मैं रिलीज कंपाउंड पाथ करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास जो शेप बनी है इसको हमने रिलीज करना है। जब हम इसको रिलीज करेंगे तब ये यहाँ पे जो सीजर टूल है वो काम करेगा, यानी कि इसको हम यानी कि कट लगाने के बाद इसको रिलीज ज़रूर करेंगे। जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे ना तो ये अलहदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे रिलीज। अब मैं इसको काट के देखता हूँ कि ये सीजर टूल किस तरह से वर्क करता है। ये देखो, ठीक है। अभी ये पाथ बंद नहीं है। जब तक ये पाथ बंद नहीं होगी ये मसला करेगा, ठीक है। ये सीजर टूल सही तरीके से मतलब ये काम तो ठीक करता है, लेकिन क्योंकि ये पाथ खुली है, पाथ खुली होने की वजह से वो उसको
اس کو خراب کرتا ہے، اس کی پاتھ کو، اس کے اسکیچ کو، اس آبجیکٹ کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے اس کو پاتھ کو بند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو ہے وہ پاتھ بند نہیں ہے، اس کو اب ہم بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ کٹ لگا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اور کچھ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کٹ لگیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو ہماری شیپ ہی نہیں خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی کہیں پہ بھی کوئی شیپ اس طرح سے خراب ہو رہی ہو، یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ۔ اگر میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو لے رہا ہوں، لینے کے بعد میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ لیتا ہوں، یہ علیحدہ ہو چکا ہے پارٹ۔ یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کی پاتھ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کا فل بند کرتا ہوں، فل بند کرنے کے بعد اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ لیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ابھی جو ہے وہ اس کی پاتھ جو ہے وہ بند نہیں ہے، پاتھ اس کی کھلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو کاٹیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہاں سے کاٹنا چاہتا ہے، کدھر کو کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیے، فرض کریں کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ یہ پارٹ اور یہ پارٹ تو علیحدہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اب فل نہیں ہے۔ جب اس میں فل موجود ہوگا، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس میں پرابلمز جو ہے وہ آتی ہیں۔ یہاں پہ میں فل ڈال دیتا ہوں، فل ڈالنے کے بعد اب دیکھتے ہیں اس کو ہم، یہ دیکھیں یہاں پہ وہ وہاں پہ چلا گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری چیز جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس میں چھوٹی موٹی پرابلمز جو آتی ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیں اس کو، اور اس کو میں یہ علیحدہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آؤٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ والی آؤٹ لائن جو ہے وہ علیحدہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک ایگزامپل ہو رہا ہے ہماری، وہ بھی دیکھ لیں۔ اگر میں یہاں پہ آؤٹ لائن کو ختم کرتا ہوں، آؤٹ لائن کو میں بند کر لیتا ہوں، اور اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ پارٹ علیحدہ ہو گیا ہمارا۔ یہ پارٹ علیحدہ ہونے کے بعد اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب میں یہاں سے اور یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا حصہ علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ کیا بنایا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ پارٹ علیحدہ نہیں ہوا، تھوڑی سی یہاں پہ جگہ ہے، تو اس طرح سے یہ والی جو پرابلم آ رہی ہے کہ یہ پارٹ جو ہے وہ علیحدہ کیوں نہیں ہوا، غائب کیوں نہیں ہوا، تو اس طرح کی پرابلم آپ کو آ سکتی ہے اگر آپ جو ہے وہ اس کی پاتھ کو بند نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کی پاتھ کو بند کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں، اگر آپ اس کی پاتھ کو بند کر لیتے ہیں تو پھر یہ پرابلم آپ کو نہ آتی۔ یہ دیکھیں، پاتھ بند کرنے کے بعد آپ یہاں سے لیں اور یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پارٹ ہمارا آسانی سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ کی پاتھ بند نہیں ہوگی تو آپ کو کچھ پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے، بلکہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ اس کی پاتھ کو بند کریں۔ تو یہ تھا ہمارا سیزر ٹول۔ تو اگلے ٹول کی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔